پاکستان نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، خلیج کی ہواؤں میں بڑی تبدیلی، جنگ زدہ خطے میں امن کی سانسیں بحال ہونے لگیں، تہران کا اپنا ہرمز مکمل طور پر کھولنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا تمام تجارتی جہازوں کو محدود مدت تک گزرنے کی اجازت ہے۔ لبنان میں جنگ بندی کے باعث آبنائے ہرمز کھول دی، ایران امریکہ جنگ بندی معاہدے کی بقیہ مدت تک آبنائے ہرمز کھلی رہے گی۔ تجارتی جہازوں کو ایران کے مقرر کردہ راستوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ فوجی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بولے امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھی تو ایران جواب دے گا۔ شکریہ پاکستان، شکریہ وزیر اعظم، شکریہ فیلڈ مارشل۔ سپر پاور کے صدر نے بھی مان لیا جب معاملہ بگڑتا ہے تو پاکستان سنبھالتا ہے۔ ٹرمپ نے دونوں شخصیات کو عظیم قرار دیا، ڈیل ہونے پر اسلام آباد آنے کا اندیا۔ لکھا ایران کا بھی شکریہ، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کبھی بند نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران نے امریکہ کی مدد سے تمام سمندری بارودی سرنگیں ہٹا دی۔ دنیا کے لیے ایک عظیم اور شاندار دن ہے۔ آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد اب مذاکراتی عمل کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ زیادہ تر نکات پر پہلے ہی بات ہو چکی۔ ایران ڈیل کے بارے میں اس ہفتے کے آخر میں مزید بات چیت ہوگی۔ معاہدہ ہونے تک ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے طور پر کسی قسم کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ نیٹو ضرورت پڑنے پر کام نہیں آیا، نیٹو کاغذی شعر ہے۔ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر، آپ کی بہادری اور مدد پر آپ کا شکریہ۔ ٹرمپ نے کہا اسرائیل لبنان پر بمباری نہیں کرے گا، امریکہ نے اسرائیل کو روک دیا ہے، امریکہ حزب اللہ کے معاملے کو مناسب طریقے سے حل کرے گا۔ ٹرمپ کے بیان پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ لکھا پاکستانی عوام فیلڈ مارشل اور اپنی طرف سے آپ کے الفاظ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دنیا میں امن کا ضامن پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں نے پورے خطے کا منظرنامہ بدل ڈالا۔ امریکہ ایران میں جنگ بندی وہ کامیابی ہے جس کی بنیاد پاکستان نے رکھی۔ عالمی میڈیا بھی تسلیم کرنے لگا کہ بندوق اور گولہ باری سے زیادہ طاقت پر بات چیت کا راستہ ہے۔ پاکستان کی ثالثی پر دونوں فریق نرمی دکھانے لگے، ایک ایک کر کے اچھے فیصلے آنے لگے۔ امریکہ کا یورینیم ڈیل کے تحت ایران کو $20 ارب دینے پر غور، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ لکھا امریکی اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے 3 صفحات پر مشتمل ایک منصوبے پر مذاکرات جاری ہیں۔ اہم تجویز ہے کہ امریکہ ایران کے منجمد $20 ارب جاری کرے گا، جس کے بدلے ایران اپنا یورینیم کا ذخیرہ ترک کر دے گا۔ امریکی انتظامیہ کی ترجیح ہے کہ ایران اپنی زیر زمین جوہری تنصیبات میں موجود تقریباً 20,000 کلو افزودہ یورینیم تک رسائی حاصل نہ کرے۔ مذاکرات کے ابتدائی مرحلے میں امریکہ ایران کو $6 ارب جاری کرنے کے لیے تیار تھا تاکہ ایران خوراک اور ادویات اور دیگر ضروری اشیاء خرید سکے، جبکہ ایران نے $27 ارب کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ ایران ممکنہ ڈیل نے آئل کی قیمتوں کو بھی گرا دیا۔ عالمی منڈی میں امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں 10.58% کمی، $93.61 سے $84.70 فی بیرل پر آ گیا۔ برطانوی برنٹ کی فی بیرل قیمت میں 10% کمی ریکارڈ، برطانوی برنٹ $98.33 سے کم ہو کر $88.87 پر آ گیا۔ عالمی منڈی میں کپاس، گندم، سویابین، ربڑ اور کوئلے کی قیمتوں میں بھی کمی آ گئی۔ حکومت کا ڈیزل $32.12 سستا کرنے کا اعلان، پیٹرول کی قیمت برقرار، وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ ڈیزل کی قیمت $385.54 سے کم ہو کر $353.43 فی لیٹر ہو گئی۔ شہباز کی امن کے لیے پرواز، وزیر اعظم کا دورہ ترکیہ، انطالیہ فورم میں شرکت، عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں کی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملے۔ صدر آذربائیجان الہام علیف، شامی صدر احمد الشارع سے بھی ملاقاتیں، عالمی سطح اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف کی امریکی صدر کے سینئر مشیر مسعد بولس سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے لبنان جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا۔
पाक भारत कशीदगी में कमी और जंग बंदी में अमरीकी सदर के किरदार की भी तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी और अमन के लिए की जाने वाली काविशें ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया। तिजारत, सरमायाकारी और आलमी सफारतकारी में ताउन बढ़ने के अज़म का इजहार भी किया। 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सालसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। ईरान अमरीका तनाज़े से खत्ते की मईशत और तिजारत मुतासर हुई। खत्ते के ममालिक के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं। जनूबी एशिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बेइंतहा सलाहियत है। हमें जनूबी एशिया के ममालिक में तिजारत राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांजिट शिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। ग्रेट जॉब पाकिस्तान, तुर्क सदर भी मुतरफ। अंतालिया फोरम से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। इस जंग बंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। मौजूदा आलमी बहरानों को हल करने के लिए सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तुर्क सदर ने कहा, जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने गजा पर हमले जारी रखे हुए हैं। जंग बंदी के बावजूद 754 फलस्तीनी गजा में शहीद हुए। इसराइल के गजा के अवाम पर जारी मजालिम दिल को चीरते हैं। इस वक्त दुनिया में हर तरफ गैर यकीनी सूरत हाल है। हम खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बरतानिया और फ्रांस का अबनाए हॉर्मुज़ खोलने का खैर मकदम। बरतानिया और फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में अबनाए हॉर्मुज़ पर इजलास। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा, ईरान की जानिब से अबनाए हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान खुशाइंद है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन बोले, अबनाए हॉर्मुज़ के खुले रहने को यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार आज़ाद मिशन कायम किया जाएगा। मामले पर अगले हफ्ते लंदन में इजलास मुनक्किद किया जाएगा। गैर जानिबदार मिशन कायम किया जाएगा। फील्ड मार्शल साहब को मैं आई लव यू बोलूँगा। उन्होंने मुसलमान उम्मत का सर बुलंद किया और पाकिस्तानी होने के नाते से पाकिस्तान का भी सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। इसका रिवार्ड भी मिलना चाहिए, जैसे ट्रंप को मिला था इस तरह हमारे वज़ीर आज़म को भी मिलना चाहिए। पाकिस्तान के लिए तारीख साज दिन, अवाम भी खुशी से सरशार। शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। काविशों को सराहा। इसराइल और लबनान में जंग बंदी का आगाज। बैरूत में जश्न और हवाई फायरिंग। जंग बंदी शुरू होने के बाद बेघर अफराद अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने मुआहदे का खैर मकदम किया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने इसे अमन का तारीखी मौका करार दिया। ईरान की हामी हिज़्बुल्लाह का कहना है कि वो मुआहदे की पासदारी करेगी। सदर मुमलिकत से बलूचिस्तान के अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। पाकिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जारी तरक्याती मंसूबों पर भी गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का मुल्क भर से गैर मुल्की पुष्पनाही में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मजमू अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़म का इरादा। आसिफ जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान में अमन तरक्की के लिए रियासती कोशिशें पूरी क़ुव्वत से जारी हैं। अब मुफ्त वाला कोई चक्कर नहीं। मुल्की तारीख में पहली बार पावर सेक्टर अहलकारों के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म। पाकी वजीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, फ्री यूनिट्स का खात्मा आवाम का सबसे पुराना मुतालबा था, जिसे अब पूरा कर दिया गया। हर वो इकदाम ज़रूर करेंगे जो मुल्क और कौम की इज्तमाई बेहतरी के लिए हो। लाहौर हाई कोर्ट ने ग्रेड 17 था 22 के अफसरों के मुफ्त बिजली यूनिट्स ख़त्म करना दुरुस्त करार दिया था। अदालत ने कहा कि अफसरों को मुफ्त बिजली यूनिट्स की फराहमी ख़त्म करना गैर आइनी नहीं। मुफ्त यूनिट्स की फराहमी एक सहूलत थी, कानूनी हक नहीं। बिजली के शोबे में माली खसारा रोकने के लिए इक़दाम करना दुरुस्त है। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के मुफ्त यूनिट्स बरकरार रखना हुकूमती पॉलिसी है। लोड शेडिंग का ओवरलोड। शहरियों के सब्र का ट्रांसफार्मर जवाब देने लगा।
मुल्क भर में लोड शेडिंग वक्फे वक्फे से जारी। कराची के मुतादिद इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 2700 मेगावाट तक जा पहुंच गई। नेशनल ग्रिड स्टेशन से 2300 मेगावाट बिजली फराम की जा रही है। लाहौर में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। मुल्क में डैमों से पानी के अखराज में इजाफा। पन बिजली की पैदावार 1800 से 4100 मेगावाट तक पहुंच गई। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक LNG की जल्द दस्तयाबी और पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड मैनेजमेंट का आर्जी मसला खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की पहले पांडा बॉन्ड के ड्रा पर चीन से जल्द मंजूरी की दरखास्त। वज़ीर ख़जाना की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर से अहम मुलाकात। पाकिस्तान के लिए IMF बोर्ड में चीन की हमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम के अहम जायज़ों के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा मुकम्मल हो गया। EFF और RSF जायज़ों की मंजूरी जल्द मुतवक्के। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की OPEC फंड के सरबराह से मुलाकात। तरक्याती माली ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना का पॉलिसी से मुंसलिक बजट सपोर्ट प्रोग्राम्स के इम्कानात पर भी जोर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ के नुमाइंदगान से मुलाकात। आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वकिला की जानिब से मुकदमात में इल्तवा की रवायत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बगैर ठोस वजह इल्तवा मांगने पर हर्जाना समेत सख्त कार्रवाई होगी। वकिला को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गैर ज़रूरी इल्तवा की दरखास्तों पर बरहमी का इजहार करते हुए दरखास्त मुस्तरद कर दी। हुक्मनामे के मुताबिक इल्तवा मांगने की रवश पेशावराना डिसिप्लिन की खुली खिलाफ वर्जी है। रूल के तहत बगैर ठोस वजह इल्तवा मांगने पर भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। इल्तवा का कोई इस्तेहकाक नहीं बल्कि सिर्फ गैर मामूली हालात में अदालत की सवाबदीद है।